In Philippians 1, verse 21, another important verse that we have to remind ourselves that for to me, to live is Christ, and to die is gain. Actually, kani atong kinabuhi as a whole, ang tinuod nga hinungdan nga nung nabuhi ta is para himayaon ang Ginoo. Kaya kung dili na lang manggali ka kahimaya niya, wala na. Your life would be useless. Because at the end of the day, the sole purpose or the common denominator sa tanan niyang binuhat is to honor, to worship, to glorify Him. Ano nakaingon man si Apostle Paul nga, for me to live is Christ and to die is gain. Why? Because samtang naapakaaning kalibutan na, it's a privilege to share the good news. Ang kaayo sa Ginoo. And kung mamatay ka anong gain, makuyog na nato atong gisimba. Isn't that a gain? No more pain, no more loneliness, wala na yung mga kasakit, mga igsuon. Kung tinuod nga nakabalo ka sa imuhang purpose sa kalibutana, kabalo ka nga nabuhi ka para kang Kristo lamang.